العظيم أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر الصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Badu Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari Zumali Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani li Syekh Muhammad Abdul Muhsin Ridwani Al-Madani ya Sayyidi Muhammad Amin Ridwani Al-Madani li Syekh Abdul Ghani bin Abi Sa'id Al-Umri li Syekh Ismail bin Idris Ar-Rumi Syekh Saleh Al-Fallani li Syekh Muhammad bin Sana Maulaya Syarif Muhammad bin Abdullah Ad-Dawla li Syekh Abi Usman Sa'id bin Qudurah لشيخ سعيد بن أحمد المقري سيد عبد الرحمن بن علي الشهير بالسقين الشيخ البرهان القلقسندي الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد أبي بكر الواسطي الشيخ الخطيب أبو الفتح محمد بن محمد الميدومي الشيخ أبي العباس أحمد أمر المرشي القطب أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجالي الشريف الحسني مجامع مشايخ السجالي أجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك به سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك به سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك به سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إذا فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون للناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون هم بها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. 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 اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا 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 محمد وآله وصحبه. Muqaddimah hijib halaman 7. بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاشا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق لبات سهل أخذ دار سيسيس صد الله العظيم قبلا ممن موهالم ألف أم جاهيا
بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تحسر علينا يا ميسر كل عسير بحق أليبات ساجم أخونا زيسيس صد الله عنا غد نون وعالم ألف أمجا يا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تحسر علينا يا ميسر كل عسر بحق أليبات ساجم أخونا زيسيس صد الله عنا غد قبل وعالم ألف أمجا يا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تحسر علينا يا ميسر كل عسير بحق أليبات ساجمها خدر جسيس صد الطبع نغن فاق قبل لم ألف أمجا يا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تحسر علينا يا ميسر كل عسير بحق أليبات ساجمها خدر جسيس صد الطبع نغن فاق قبل لم ألف أمجا يا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تحسر علينا يا ميسر كل عسير بحق أليبات ساجمها خدر جسيس صد الله عين أغل نون وعالم ألف أمجا يا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تحسر علينا يا ميسر كل عسر بحق أليبات ساجمها خدر جسيس صد الله عين أغل لم ممن وعالم ألف أمجا يا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسر بحق أليبات ساجمها خبر جسيس صد الضلع نغل فاق قبل ممن عالم ألف أمجا يا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تحسر علينا يا ميسر كل عسر بحق أليبات ساجمها خدر جسيس صد الضلع نغل فاق قبل ألف أمجا يا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم جزى الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزى الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزى الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله أستغفر الله العظيم 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 الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد 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 لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قول شهيد شاب الأشد الشجلي أن تنور قلوبنا وأن تصرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافنا من بلائك وأن تلطف بنا في قضائك وأن تكفنا شر الحاسد وشر الظالم وشر المؤذين وأن تسترنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من سطوات الفراعنة اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب
وببركة قول شهد شعبان الشجري أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تبعدنا وشرهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا اللهم إنا نسألك ببركة شهد الشيخ ابن حسن الشجري وأتبعي أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا لشيخ محمد ياسين الفداني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لدوال سيد الشعب العشر الأسد ولأطبعينهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لعبد الحميد عبد الحليم الداري الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada baju dan Bismillah. وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. يا شيطان الرجيم بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى فتعلما لله علما نافعا إن كنت تطلب ملكا دارين امتلا إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada saat malam hari ini kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Yang pertama adalah kita lebih dulu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu adalah mengenal Allah. Bahwa Allah itu nama daripada yang bernama Jad Wajib al-Wujud, yakni Jad yang wajib ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat laisa kamitslihi syai'un, kada saumpamanya sesuatu. Nang kaya apapun juga kada menyamai. Maka oleh itulah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, mereka nantinya masuk ke dalam surga itu. Surga itu sungguh sangat indah, dipandang sangat indah, dirasakan sangat indah, dihuni aja kita, didiami, luar biasa. Makanan itu sekecap aja nikmat jatuh mulai hujung rambut sampai ke hujung tumit, kata Nabi. Banyunya atau aja kita talaga kausan, diinum sekali aja nih, satiguk aja orang dunia meminum seumuran tahan kadasi minuman. Itulah lezatnya minuman di surga. Itu hanya satu sungai. Kan ada yang Allah alirkan sampai
7 sungai, 7 mata air aja. Apalagi itu. Nah, senikmat makanan, senikmat minuman, senikmat menghuni di dalam surga itu luar biasa, kada ada suatu tak terbandingnya. Nikmat lagi kita memandang zat Allah, nang bersifat nang zat wajib ada. Allah tu wajib ada bahasa kitanya. Siapa nama wajibkan kita, nama itikadkan, menghakikatkan wajib bahwa Allah Ta'ala itu ada. Di mana Allah Ta'ala? Pawali wajib mas kataran Masjidil Haram, maka hendaklah aku berpaling dia firman Allah ke Masjidil Haram. Di situkah Allah ada. Aina ma tuwallu fasamma wajh Allah. Di mana ikam berhadap, di situlah Allah ada. Jadi kita memandang sesuatu apa yang kita pandang, kita ingat kepada Allah. Karena suatu barang yang ada itu kan pasti ada nama ada akan. Siapa lagi kalau pada Allah? Allah bersifat sama, maha mendengar. Kita ini kan didengarkan. Jadi kalau kita mendengar sesuatu apa yang kita dengar, kita ingat kepada Allah. Mendengar, melihat kita yang baik, alhamdulillah. Melihat yang kita kadang-kadang puasan, la haula wala quwata illa billah. Melihat yang paling aneh nih, subhanallah. Tak hilang, hancur dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi semua itu kita selalu ingat lawan Allah. Melihat kita nih nang barang aneh aja kita, nang ada terupan pada kita, pada akal kita nih. Subhanallah aja kita, artinya maha suci Allah. Allah nama bikin yang demikian itu. Artinya Allah itu bersifat fa'alul lima yurid. Allah itu bersifat memperbuat apa yang ia kehendaki. Jadi artinya Allah Ta'ala itu sekehendak. Allah jadikan ya juga, kada dijadikan pun jadi juga. Karena Allah itu bersifat harus. Fi'lu kullu mungkinin au tarkuhu. Memperbuat suatu barang mungkin atau Allah meninggalkan, itu harus dalam Tuhan. Allah jadikan manusia atau Allah kada jadikan, harus saja. Nah, makanya adanya kita ini dikehendaki dijadikan oleh Allah. Maka di sini yang wajibnya kita mensyukuri lawan diri kita yang dijadikan oleh Allah kita sebagai manusia. Alhamdulillah Allah nih ada menjadikan kita seperti binatang, seperti sapi itu. Makanya kita dijadikan Allah Ta'ala sapi kita sampai yang umur 40 tahun ini, 2 tahun pun sudah diurang dah kurban. Nah, ayam umpamanya nih. Jadi kita memandang sesuatu yang lain daripada diri kita, kita memandang kepada Allah yang bersifat zat wajib wujud, sehingga kita kada bisa akan lupa dengan Allah. Maka apabila kita kada lupa lawan Allah, Allah membuat adalah ingat lawan orang yang ingat lawan Allah. Al-quruni al-qurqum washkuruli wala takfur. Ingatlah kamu firman Allah lawan aku, niscaya aku akan ingat lawan ikam. Jadi dimanapun kita berada, makanya kita turunlah, naik ke apa memakai apa sesuatu yang kita pakai pakaiannya, atau kita gawian satu gawian, jangan lupa kita dengan awalan itu adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu kita memuji kepada Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang yang dikasihi Allah tentu aja orang tuh ingat lawan Allah. Orang yang ingat lawan Allah, Allah membuat ingat lawan orang yang ingat lawan Allah. Apa sesuatu yang ia pinta, Allah akan mengabulkan. Kenapa? Bahasa kitanya sebagai contoh nih, kita patuh lawan camat nih. Lalu kita nak nolak surat lawan camat, nyaman kita. Kenapa? Karena kita ngaran camat tahu, kelakuan camat tahu, keadaan camat tahu. Nah, insya Allah kita nyaman. Kadang alih bahasa kitanya, babai bersuara aja gini kita. Cepat camat, jangan batakan nih jangan. Ini bapadaan kita juga. Nah, apalagi Allah Ta'ala ini, orang yang maha mulia, maha bijaksana,
maha berkehendak. Amun Allah kehendak, siapapun juga kada bisa akan menolaknya. Justru itu kita hendak, Allah kada hendak, kada bisa akan jadi. Kita kada hendak, Allah hendak, pasti akan jadi. Apanya aja itu. Nah, ini namanya artinya hakikat dan etikat kita jangan sampai lepas daripada hakikat yang demikian. Bila kita lepas daripada ini berarti kita lain kita ingat kepada Allah yang Maha Maujud, Maha Ada. Kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, "Ma min syai'in la yubda'u fihi bismillah fa huwa abtar." Apa juga kata Nabi kita, suatu perbuatan yang baik kada dimulainya dengan bismillah, bahwa abta, maka itu kurang berkatnya. Kan baik tuh. Kita menggawi sesuatu gawian nih, lalu kita kada ingat dalam bismillah, maka kurang berkatnya. Untung aja masih kurang. Bisa kada sing berkatan. Nah, ini yang menjadi pikir. Maka apabila sesuatu perbuatan kada mempunyai barokah, napa gara arti barokah aja? Arti barokah itu yazidu fi hasanatihi, bertambah kebaikannya. Nah, jadi nengaran orang mempunyai suatu barokah itu selalu bertambah kebaikan, jauh daripada suatu kejahatan. Nah, inilah yang kita usahakan sebagai orang mujtahid, sebagai orang yang bersungguh-sungguh untuk hidup di dunia beruntung, hidup di akhirat pun menjadi orang yang beruntung. Karena tidak lain dan tidak bukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memilih dan memilah pada saat kita berada di yaumil hisab. Kita dipilih dan dipilah oleh Allah. Di sini nantinya manusia penyesalan yang suatu kada ada artinya. Kalau sudah di sana kita menyesal, pada ada artinya lagi. Yang lebih utama itu masa pada saat kita hidup ini. Menyesal kita kada sempat beribadah. Menyesal kita kada sempat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu afdalu li ummati akhir zaman yata'allamal ilma. Seabdal-abdal kata Nabi kita dari kalangan umatku pada akhir zaman, suatu amalan itu ialah menuntut ilmu. Nah, maka menuntut ilmu ini kan kada diwajibkan juga kita bisa, kada diwajibkan juga kita tahu. Padahal kita disuruh menuntut. Arti menuntut itu kan mencari, datang bahasa kitanya. Kenapa? Nah, karena orang yang menuntut ilmu itu mulainya hendak aja nih, tulak sudah dicatat oleh malaikat kebaikan. Baju mendoakan, sandal mendoakan, rumah mendoakan ketika turun. Kita menjajak bumi mendoakan. Kita lewati tumbuh-tumbuhan nih, kayu-kayuan mendoakan. Hatta kita menurut bahri sehingga iwak-iwak nang di laut juga mendoakan. Lalu orang menuntut ilmu nih, nah apa doanya? Supaya diampuni dosanya, supaya diterima amalnya, supaya diturunkan rahmat. Itu doanya tuh, maka doa-doa yang kayak itu kan kabul. Karena terjadi kabul karena seperti tumbuh-tumbuhan kada pernah berdusta, seperti iwak kada pernah berdusta, baju kada pernah berdusta, rumah kada pernah berdusta. Karena dusta ini yang menghalang dari suatu doa kita. Itu sebagai adalah qadirah atau kotoran. Mereka kayak kendaraan juga tuh. Tangkinya tuh kotor, ya kita rigat. Ya jalannya durut tuh, untung kada mati. Nah, sama juga dalam kehidupan kita manusia ini sebagai orang beriman, amun banyak nang menghalang lawan kita dalam suatu halangan, ialah dosa aja kita. Qadirah itu kan kotoran, yaitu dosa. Maka terhalanglah dalam kehidupan kita. Maka justru hal inilah aku jar Nabi. Fi kulli yaumin wa lailatin, setiap malam dan siang beristighfar aku bertobat aku kepada Allah 100 kali ya Nabi. Nabi itu kan maksum dari dosa. Kada sing dosaan Nabi itu. Kenapa kayak itu? Nah, artinya saking artinya Nabi kita menyuruh kita selalu bertobat, selalu kita beristighfar. Maka apabila sesuatu itu bersih, apanya ya toh? Baju kita bersih, nyaman dipakai.
Rumah bersih, nyaman dilihat, nyaman dihuni. Apanya itu yang bersih itu nyaman bagi kitanya. Nah, ruhaniyah kita ini bersih daripada noda-noda hitam yang menghalang dari segala kita beramal, kita berusaha, kita mencari rezeki. Itu adalah dosa. Kita hilangkan dengan cara apa? Bima'it taubah, dengan banyu taubat. Artinya apa? Kita melakukan taubat kepada Allah. Nah kayak apa? Ya paling ada dulu kita Bapak mengucapkan istighfar. Paling pendek, paling handap istighfar itu astagfirullahalazim. Paling pendek ada kan istighfar itu banyak. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim as'aluhu taubatan wa maghfiratan min dzami'idz dzunub. Nah, maka dengan adanya suatu istighfar ini Allah akan membuka futuhul arifin. Apa futuhul arifin? Allah membukakan hijab yang mendinding dari kita untuk hidup kesenangan dunia dan akhirat, dibuka oleh Allah. Nah disitulah dalam tata kehidupan ia menjadi lapang, senang dan gembira. Ada aja satu kebaikan itu datang lawannya, karena itu datang sendirian, bukannya akan dihajatakannya pun kada. Nah itu datang aja. Kenapa aja? Nah ya kayak ini. Coba kalau baju ini putih, datang menghilang kelihatan, datang menghijau kelihatan, datang apalagi menghilang, datang menghabang kelihatan. Artinya semuaan menerimanya. Nah, kenapa? Ya bersih. Artinya apa? Senang, suka. Kenapa? Karena Allah itu adalah bahasa kitanya jamil yuhibbuna jamal. Allah itu kan sungguh sangat elok, bersih, suci. Maka Allah sangat senang kepada orang yang bersih dan suci. Suci zahirnya, suci batinnya. Jadi mensucikan zahir itu kita dengan pandangan mata, pandangan telinga, dan satu perasaan. Pandangan batin itu kita beriktikad bahwa tidak ada sesuatu yang maha kuasa hanya Allah. Tidak ada seorang yang berikan rahmat hanya Allah. Tidak ada seorang yang mengampuni dari segala dosa hanya Allah. Aku berharap kepada Allah, Allah mengampuni segala dosa zahir dan batin. Nah itu kan hakikat dan etikat dalam hidup. Supaya apa? Dalam kehidupan kita nyaman, lapang, tenang dan senang. Maka oleh itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan kepada para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ashabi, hai sahabatku, siapakah orang yang beruntung, itu bahasa kitanya, siapakah orang yang bahagia itu? Lalu para sahabat, Rasulullah, orang yang banyak bisi harta benda, banyak bisi duit, kadanya nanti. Nang paling orang beruntung itu orang yang dapat mensucikan dirinya itu daripada sesuatu barang yang lain daripada Allah. Artinya apa? Ingat bahwa dirinya itu dijadikan Allah, dihidupkan Allah, diberi rezeki oleh Allah. Ia hidup dihidupkan, mati dimatikan oleh Allah. Jadi artinya apa? Ia selalu berserah diri kepada Allah. Semuaan dalam suatu usaha dan ikhtiar lillah wa minallah wa ilallah. Bagi Allah, dari Allah kepada Allah. Artinya kada dalam dirinya itu. Amun ada lagi merasa dalam dirinya itu dirinya, masih ada lagi talindung mengarannya bahasa kitanya. Nah, artinya bulat-bulat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik kita, hidup kita, mati kita serahkan kepada Allah. Amun kita serahkan lawan Allah taala, karena Maha Kuasa, Maha Bijaksana Tuhan Allah. Hakun Allah taala menyakiti lawan hambanya kada hakun. Nah,
Makanya taslim di bahasa Arabnya itu taslim. Saya penyerahan diri kita kepada Allah itu penting dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Bikalimatil asma'i, dengan kalimat asmanya lebih dahulu. Apa? Ya seperti kita memulai suatu perbuatan apa namanya bismillah. Mengakhiri dari perbuatan yang baik itu dengan alhamdulillah. Kenapa itu ya? Nah, yang disebut adalah kalimat takwa itu yaitu bismillah dan alhamdulillah. Itu kalimat takwa namanya. Jadi bila orang ingat satu gawian dengan bismillah, selesai gawian ingat dengan alhamdulillah, orang itu bahasa kitanya suatu tanda alamat orang itu adalah bercap sebagai orang yang takwa. Karenanya kada pernah lupa dengan Allah. Asalnya taat dan bakti kepada Allah, karena Allah yang menyuruh adalah apa? Mengingat lawan asmana. Nabi menyuruh lawan kita apa? Fad'u lahu bi asma'ihi, maka berdoalah oleh kamu dengan asma'nya, yakni dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'u lahu, maka hendaklah engkau berdoa dengan asma Allah. Disinilah artinya bahwa doa itu dimulai dengan bismillah, diucap dengan alhamdulillah, kemudian akhirnya disampaikan ucapan nama Rasulullah. Apa artinya itu salawat. Jadi kuncinya doa itu dua. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua adalah salawat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Nah, itu terbuka pintu langit nang 7 itu terbuka, pintu aras terbuka, pintu Baitul Ma'mur terbuka. Maka hijab dari Allah itu terbuka. Apa yang kita pinta? Ini kita pinta, kan bisa kita ini kalau ini kita pinta. Selesai kita minta supaya itu dikabulkan, baca sholawat kepada Nabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, tutup dengan alhamdulillah. Amun berdoa, nah kayak itu, kayak apapun doa Allah pasti akan menerima. Ma min doa illa yustajabu laha. Apa juga dari kalangan doa, siapapun berdoa aja Nabi. Kayak apapun doa apa aja, siapapun orangnya berdoa, la yustajabu laha, Allah tidak akan menerima. Illa kecuali, nah, yuhamidullahu ta'ala. Pertama ia mengucap alhamdulillah lawan Allah. Wa yusalli alayya, dan yang mengucap salawat lawan aku jangan Nabi. Nah, ini yang bahasa kitanya langit terbuka, aras terbuka luas, Baitul Ma'mur terbuka luas, hijab Propin Khadra itu terbuka, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diijabah doanya. Kenapa? Karena ia membaca dan membuka daripada sesuatu barang yang tertutup. Demikian juga kita mengawali daripada suatu perbuatan dengan ucapan bismillah, mengakhiri dari suatu perbuatan alhamdulillah. Usaha dan ikhtiarnya itu bahasa kitanya selalu terbuka, selalu menjadi lumrah, selalu menjadi baik dan menjadikan barokah. Di dalam Al-Quran ada dibacakan oleh apa? Oleh malaikat dari perantara Nabi adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman. Kan datangnya itu dari Nabi Ibrahim, tujuannya kepada Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran bacaannya imalah, bacaannya itu kenapa ya jadi dibaca imalah? Itu rahasia Al-Quran. Kan orang tidak tahu itu rahasia di Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman ketika memasuki apa? Dituruti oleh Nabi Nuh alaihissalam, sehingga selamat, berberkat dan menjadi kekayaan dan kebahagiaan. Contoh ya Nabi Sulaiman. Contoh Nabi adalah
Nuh alaihi salam. Nah, jadi kita kayak gitu tuh. Nah, itu kan di dalam Al-Quran sudah. Coba bacaannya imalah bacaannya. Di lain kan ada bacaan imalah. Allah ada sebutin saja. Arti imalah itu sesuatu yang nadir itu kita jarang yang orang mengetahui daripada itu. Karena itu sesuatu adalah rahasia Al-Quran. Nah, hati Al-Quran apa ya? Hati Al-Quran adalah Yasin. Ibu Al-Quran adalah Fatihah. Nah, rahasia Al-Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dalil Bismillahirrahmanirrahim sampai seterusnya ayatnya itu. Nah, ini rahasia panggil guru ini rahasia aja sih. Hah? Ayahnya kan ada. Apanya? Ayahnya ada. Ayahnya. Nah, kalau Al-Quran tuh ayahnya ya yang membaca tadi orangnya. Bukuannya jangan wujudnya. Ibunya Fatihah. Nah, ibunya. Hatinya Yasin. Nah, antara ibunya dengan apa? Hatinya ini kan itu jadi satu bahasa kitanya. Maka adanya ibunya ada aja hatinya. Kalau pada kita membaca adalah tahu kita ini ibunya ini apa hatinya. Nah, jadi nang dua ini menjadi satu. Nang tukang baca itu ialah hanya kita apa kepalanya adalah ru'usuha dan kepalanya bahasa kita ya abahnya lah bahasa kitanya. Nah, adanya nang antara ibunya dan hatinya tadi nang membaca ini kan orangnya membaca ini orangnya, makanya itu kan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'a apabila dibaca Al-Qur'an. Nah, itu kalau hadisnya tuh. Maka nang membaca itu orangnya. Itu orangnya orang membaca. Makanya Al-Qur'an itu kalau dibaca kan ada tulisannya. Kada terdengar daripada hurufnya kalimahnya. Nah, ada. Maka ada bacaannya itulah artinya orangnya. Nah, termaktub di dalamnya itu adalah rahasianya. Nah, coba lihatlah di Al-Quran tuh pasti Bismillah namanya. Jadi lihat di Al-Quran tuh Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, ya. Itu pasti itu kalau bisa ada. Nah, adanya ta'awudzu itu suatu kita perbendaharaan, memperkuat dalam suatu adalah kalimat yang kita baca supaya jangan diganggu oleh syaitan. Makanya diberdahulu atau a'udzubillah supaya kita membaca bismillah itu jujur, jangan diganggunya oleh apa? Oleh iblis dan syaitan itu. Kenapa? Karena sangat mengganggu daripada suatu kalimat yang demikian itu. Amun kita tahu nih bahwa itu adalah rahasia Al-Quran, kita ini diganggunya benar. Makanya terkadang-kadang kan makan separuh udah habis saja ingat bismillah. Nah, itu kan godaannya tuh Bang. Tapi kita hal yang demikian itu ada satu ilmu lagi. Kita separuh dah astagfirullah dengan bismillah. Baca bismillah awwalahu wa akhirahu yalqahu syaitan. Maka muntah jar syaitan itu. Wah, jadinya barokah makanan itu dimakannya oleh syaitan. Lalu kita kata sama kenyang lagi. Itu menurut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh itu, man qala Bismillahirrahmanirrahim. Siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika dia hendak guring dia kita. Nah, apabila nonton hendak guring sebelum guring hendak guring asyra wahidatan 21 kali. Niscaya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dirinya, keluarganya, rumahnya, hartanya daripada adalah suatu barang yang tidak dikatujui bahasa kitanya, nang barang nang kada kita inginakan.
Dan nantinya Allah akan memberikan suatu jalan yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Artinya jalan suatu kehidupan itu akan diberikan kepada orang lain. Tak orang membaca itu. Dari saking bagusnya artinya jalan ataupun petunjuk atau hidayah. Nah orang Nagurin kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Diberikan oleh Allah satu jalan keluar dari suatu pertama daikul aishi, sempit dalam kehidupan, itu pertama. Yang kedua, Allah hilangkan daripada penyakit yang tidak ada suatu adalah obatnya. Apa ya? Penyakit yang kada ada obatnya. Mati benar kamu. Mati itu ada obatnya. Artinya orang mau membaca itu insya Allah Allah akan mematikan dulu. Nah, arti diberi kesempatan untuk bernikmat-nikmat. Artinya diberi nikmat oleh Allah dalam kehidupannya. Jika dia mati, maka ia akan bertambahlah daripada suatu nikmatnya, suatu barakahnya. Yazidu fi hasani wa barakatihi, ditambah kebaikannya, ditambah adalah barakatnya. Makanya di situ kada akan mati. Terkecuali kita menikmati dulu nikmat yang sebujurnya ketika kita hidup dunia ini. Itu orang mengamalkan bismillah ketika hendak guring. Demikian juga dari hadis lain. Siapa membaca sebelum ia guring, artinya hendak guring lah, membaca suratul Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad baca berulang-ulang 3 kali. Niscayanya diampuni oleh Allah dosanya, dikabulkan hajatnya, dipelihara dirinya, ahli keluarganya, harta bandanya dan rumahnya daripada alamul mafasil, daripada penyakit-penyakit nang sakit-sakit tulangnya kita, wadaikal asi, dan sempit dalam kehidupan. Jadi kita baca 21 Bismillahirrahmanirrahim naguring, baca qul huwallahu itu 3 kali. Jadi baca qul 3 kali, jangan qul huwallahu ahad 3 kali. Hampir. Jadi ulang-ulang nah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ulangi 3 kali. Nah, itu hadis teman-teman menunjukkan. Barang siapa kata Nabi kita menjelang fajar, artinya kan subuh, dan menamui daripada ghurubu syamsi, ya kita sore sanja, artinya itu ujar guru kayak ini. Siapa membaca limbah sembahyang subuh, lah siapa membaca limbah sembahyang maghrib atau limbah sembahyang asar aja sendiri, apa ya kudus a'tinil kulus alaman ada di mampus bibarakati Habib Abdullah Al-Idrus. Kayak itu aja kita baca, kita harus tahu siapa Habib Al-Idrus itu. Habib Idrus bin Abdurrahman Al-As-Sabab, itulah sidingnya. Nah, itu aja kita tahu ngaran bin sidin. Nah, artinya Habib Idrus ngaran sidin bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, kayak itu rasanya sidin itu kan yang dibaca fajar lawan tinggal matahari aja kita hendak timbul matahari lawan tinggal matahari. Niscaya dikayakan oleh Allah Ta'ala orang mau amalak itu, datanglah rezekinya berduyun-duyun, datanglah rezekinya itu di segala penjuru orang membacanya itu. Nah, itu kan amaliyah juga itu, amalan itu yang sudah timbul fajar bahasa kitanya, lawan tinggallah matahari, itu amalan awal siang dan akhir siang. Ada lagi amalan-amalan daripada sholawat. Siapa membaca ajar Nabi berapa mi'ata marrah, 100 kali, orang itu diberikan oleh Allah SWT lapangan yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Jika dia mati pada saat mengamalkan itu, maka langsung dibuat oleh Allah ke dalam surga, disambut oleh Rasulullah. Salawatnya namanya Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah. Nah itu salawatnya tak? Itu salawat tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah. Itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya dunia dan kehidupannya akhirat. Nabi cuma menyampaikan, ya Nabi sudah banyak membaca salawat lawan aku. Maka ia berniat bahasa kitanya, beriktikad dalam suatu salawat yang ia baca. Aku kata malaikat menyampaikan karena Rasulullah dan Rasul menyampaikan kepada Allah. Niscaya aja, itu jawabnya atau oleh niscaya orang itu akan mendapat suatu nikmat yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Arti nikmat itu kalau sesuatu barang yang lapang, senang dan gembira aja kita. Itu arti nikmat itu. Arti rahmat itu lapang, tenang dan bahagia yang tidak ada suatu tantara bandingnya. Nah, jadi bedanya rahmat dengan nikmat itu. Itu bedanya. Kalau rahmat itu nantinya sampai ke apa? Ke surga. Bila kita dapat rahmat Allah, kita masuk ke surga. Karena masuk surga itu bukan amalan, ada. Yadkhulunal jannati bi rahmati, ya Tuhan. Orang yang masuk surga itu dengan rahmatku. Bukan karena apa? Bukan amalan, ada. Jadi maka justru itu orang nambah amalan, mari kita dapat rahmat Allah. Maka dengan rahmat Allah ini masuk ke dalam surga itu. Itu dari hadis Rasulullah. Jadi amal kita mengamalkan itu kan simpel aja amalan itu. Ada juga lagi nang salawatnya nih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil anwa'ir rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab ya. Atau ada ini daripada ulama. Yang ulama ini sidin ada istilahnya ngarangan nafsu sidin kada. Sidin ketika tidur didapati oleh Rasulullah dan para malaikat menyampaikan dalam salawat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin anwa'ir rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Apa geram bahasa kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku memohonkan rahmat dan salawat dan salam atas Nabi kami Muhammad. Nah, anwa'ir rizki wal futuhat, kami memuji kepada Engkau dan kami memohon rahmat kepada Nabi kami Muhammad. Berikanlah kami nang berbagai-bagai rizki. Macam-macam rezeki. Kita hendak baju timbul ada, kita kawan luar baju, itu adalah luar kanan timbul kawan luar kanan. Wal futuhat, dan buka akan kami kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan. Jadi artinya orang dapat rezeki itu kada sengsara. Ya, ada juga orang dapat rezeki itu sengsara. Pak dapat rezeki harus pada garing sih din. Rumah sakit habis. Nah, sengsara aja kalau masuk itu dapat juga rezekinya, tapi ya habis kayak itu aja. Nah, kayak itu. Wal buat ya basital ladzi yabsutur rizqa. Hai orang nang membuka akan dari semuaan bahasa kitanya. Rizki buka, hurayakan itu bahasa kita, limpahkan ya contohnya. Lima yasha, bagi orang kau kehendaki, bagi nang orang pian kehendaki, bighairi hisab, dan kada ada hitungan. Nah, lalu Allah memberi rezeki itu kada ada hitungannya. Artinya kehendak kita. Ana ba'da zanni abdi, aku firman Allah atas sangkaan hamba aja. Bila ia menyangka aku baik, baik lawan dirinya. Bila ia menyangka lawan aku kada baik, berarti kada baik lawan dirinya. Nah, itu. Jadi artinya kita tuh husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadik. Kita baik sangka lawan Allah dan baik sangka kita lawan hamba Allah.
Apa aja telah dari hamba Allah kita sangka baik aja. Jadi artinya apa sesuatu yang tadi itu baik, itu adalah hakikat kita. Amun kita hakikat Tuhan baik, maka menjadi layakan baik. Apabila sesuatu itu baik, Allah membalas kebaikan. Hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan. Adalah jatuhan satu kebaikan itu ada balas kebaikan, pasti itu balas kebaikan. Mana contohnya Nabi Musa, contohnya siapa lagi Nabi Ibrahim, siapa lagi Nabi Nuh, siapa lagi Nabi Yunus. Karena kebaikan amal baik daripada seperti Nabi Musa. Karena Nabi Musa nya orangnya sungguh luar biasa, beribadahnya kepada Allah itu la tarful ainnya. Sidin itu beribadah Allah ada pernah hilang dari pandangan mata. Artinya bahasa kita sekejap mata pun ada pernah lupa lawan Tuhan. Oh, itu bahasa kitanya. Itu Nabi Musa. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Padahal Nabi Musa punya mati, sudah dikejar oleh Fir'aun. Banyak kan awal-awalnya. Tapi Allah kan merah-merahkan kan kebaikan Nabi Musa. Musa pukulakan tuh nah, tongkatnya di tangan kamu tuh dibawa. Pukulakan Musa jadi jalan. Laut tuh dia di jalan, bayangkan aja. Nah, ini kan anak Allah. Pada anak Nabi Musa, Allah menyuruh Nabi Musa memukul-pukulakan jadi jalan. Jadi artinya itu juga kita nih kan sebagai hamba Allah nang bujur-bujur dikatakan kepada Allah la wujuda bagiku la sifata bagiku illallah, tidak ada bagi aku nang ada la sifat tidak ada sifat bagi aku illallah kecuali hanya Allah. Nah, artinya adanya lawan aku, gerak dan diamku, hidup dan matiku, semua itu Allah yang menghendaki. Kenapa? Karena kita dari Allah. Maka justru itulah kita jangan mati. Jangan mati. Berburu. Kita amun mati itu juga satapan ulat lawan apa? Kalak dan tanah. Bila kita kembali kepada Allah, kita kan dari Allah. Allah menciptakan kita. Kita boleh kenal Allah juga. Ada ulang bendera orang mati itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ya dari Allah, kembali lawan Allah pulang. Nah, itu tuh. Jadi amun hakikat dan etikat kita nak ini kita lapang terus, tenang aja. Orang kayak apa. Kita tenang aja. Kenapa? Kita yakin sudah Allah yang jamin kita. Allah berfirman, "Jadi Allah ingat lo aku ingat lo kita. Apa jenaikan kita akan aku beri." Karena orang ingat, orang cinta, orang kasih. Amunnya Allah kasih lawan kita, bahasa kita belum kita meminta Allah sudah memberi. Kenapa? Karena Allah itu kada memandang dalam rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah kada memandang rupa, kada memandang gawian. Allah memandang hati. Nah, hati kita memang ini banyak ingat lawan Allah Ta'ala. Di situlah yang Allah pandang. Maka bila Allah memandang kepada seseorang itu, maka lapanglah ia, tenanglah ia, bahagialah ia. Disinilah bukan para wali itu. Makanya para wali itu yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Sukanya mati itu sama sukanya hidup. Para wali itu sukanya mati itu sama sukanya hidup. Kenapa ya? Karena musidin itu mati lebih nyaman pada hidup. Kamu hidup sih tetap sembahyang, beribadah, sidin masih uyuh. Pak mati kalau langsung surga, ada lagi urusan sembahyang, ada urusan ibadah, ada urusan uyuh lagi. Anak makan ada, anak minum siap, anak apa buah-buahan hadir. No, ada lagi yang sakitnya ada. Jadi artinya orang para wali Allah Ta'ala itu hanya pasrah lawan Tuhan. Tak apa disambut orang kayak apa. Ada papanya tenang, tapi Allah man ada waliyan faqad azantuhu bil haudi. Hadis qudsi. Siapa jadi firman Allah nih, memusuhi lawan waliku, aku je Tuhan memeranginya. Nah,
Jadi orang wali itu ada mau sangit, lawan orang itu ada maunya. Dan ia bersifat dengan sifat pemurah. Ada itu sifat engkin di kita, itu pemalar bahasa kampung. Nah, engkin dia apa bahasa anunya tuh. Nah, ada. Aku pusakai ya Tuhan bahwa para wali itu adalah pemurah. Arti pemurah itu apa adanya. Orang minta launianya ada barinya. Orang ngutang-ngutanginya apanya aja tuh lah orang minta lamnya asal bagi jatuh ada. Tapi biasanya orang naga itu jarang ada. Nah di sini kan bertentangan lawan syariat. Dilihat di bertentangan lawan syariat. Kan syariat itu janganlah engkau boros dalam kehidupan. Itu kalau syariat. Kenapa? Karena kita kan hari ini mungkin kita besok hidup lagi. Wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu madda. Berusahalah kamu ya Nabi kita seakan-akan kamu hidup selawasan. Nah, dan beramallah kamu seakan-akan kamu besok mati. Nah, itu telah. Jadi artinya kita memikirkan sebelum dan sesudahnya. Bagi orang yang awam, nah disinilah artinya kedudukan orang beribadah. Ada makam orang muqtadi. Jadi kalau makam orang muqtadi ini, ya di sini kan jangan boros. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah terjadi pada waktu perang Bani Khaybar. Nabi ini kan uyuh sidin, ongkos pas habis, lapar. Sayyidati Aisyah ini kan tahu sidin bahwa Nabi ini lapar. Pasti dah Nabi ini laparnya karena sanggup habis. Disiapkan 3 butir roti. Sayyidina Ali, Rasulullah dan Sayyidati Fatimah, anak sidin. Asiknya makannya sidin. Ada orang minta di muka pintu, Assalamualaikum, ya Rasulullah, ulun ini lapar. Minta sedekah nak makan. Nabi kada jadi banyak lawan ni gandum dia kada jadi langsung Nabi antar lawan orang tadi nak jadi ikamnya makan biar aku kada apa-apa. Ya mudah ikam panjang ya Nabi itu bayangkan ya. Mun kita menyolong dulu. Hanya menyolong ini kada Nabi sidin. Nah itu telah. Nah itu kan termasuk pemburusan lah artinya kada. Kalau istilah tafsir menyebutkan itu sebagai contoh artinya Nabi itu iktikat dan hakikat sidin itu kena goyang. Amun kita kawan menuruti maka itu juga, nah itu artinya orang mulia, orang yang bisa mencontoh lawan Rasulullah. Nah itu tuh. Dan Nabi itu kan sini kada pernah marang. Wa idza tabassam nasara minal ma'arif wal ulumi nafaisan durarja. Nabi itu sidin selalu senyum. Kelihatan dia nih memancar gigi sidin dari nur. Nah, wajah takallam nasara minal ma'arif ya. Bila Nabi itu berpandir, kenal begitu Nabi Muhammad. Kenapa? Gigi sidin itu memancar nur. Napa isad duranja, memancarlah cahaya itu Rasulullah. Nah, artinya apa? Nabi itu suka senyum, kada suka tertawa. Kenapa? Karena abdahiku minasyaitan ya Nabi. Benar orang yang terdahak-dahak tertawa itu daripada syaitan ya Nabi. Han itu tuh lah. Jadi kan orang bilang kamu tertawa terkalah itu dirasuki syaitan itu. Nah, menurut Rasulullah itu ialah tabassum. Kemudian lagi Nabi itu selalu sidin musafahah. Man safaha aw safahani dakhala jannah. Ma min muslimin yatasafahani ghufira lahu ma qabla an yatafarraqa. Siapa aja Nabi bersalaman lawan orang yang pernah bersalaman lawan aku, niscaya masuk lawan surga. Nah, barang siapa bersalaman apa juga dari kalangan orang yang muslim, ia berjabat tangan belum menceraikan tangannya itu,
Ghufira lahu ma qabla an yatafarraqa. Allah mengampuni dosa keduanya itu. Belum lagi kita melepas tangan nih, kita bersalaman telah. Belum lagi kita melepas tangan nih, sudah diampuni Tuhan dosa keduanya. Lebih lagi kita bersalaman sama orang pernah bersalaman sama Rasulullah. Kayak apa aja arwah ini? Berapa abad kita sama Rasulullah? Ya kita kalau bersalaman sama para ulama itu kan sini guru ke guru tabi'in sampai sahabat sampai Rasulullah. Kalau mungkin sahabat itu bersama Rasulullah, ada mungkin. Nah, itulah artinya janjangnya aja kita tali kemalinya sehingga ia tuh masuk lawan surga. Jadi artinya surga itu sulit didapat tapi mudah dicari. Amun orangnya juga tahu. Nah di sini memang kita disuruh kalau untuk menuntut tadi. Nah menuntut ilmu. Terkadang-kadang orang bahari itu kalau nang soal-soal kayak ini orang udah menguyak. Amun kada berduduk bujur nih lah. Nah itu bahari itu kayak itu tuh. Ya jadi bapati kaman ya. Nah kita yakin bahwasanya ilmu itu bila diberi bertambah. Bila kita beri akan itu bertambah ilmu itu. Jadi ini tinggal kita aja lagi nama amalkan. Kita amalkan amalan ini sama kita ke dokter. Obat kita nih garing. Sampai kita ke dokter. Kan dipiksinya nih diperiksa nih. Orang di darah tinggi kah, asam urat kah, kolesterol kah, orang nih gula darah kah. Oh ternyata ini enak barinya kan obat kalau kan obat itu nyobari ada besi kita dosisnya. Nya sesuai lah penyakit itu memberikan dosis ada yang berlebihan pam keracunan orang. Nah sehingga kita makan obat itu jangan makan obat sebiji ampeh. Ada mujarab juga. Nah nya kayak itu bahasa kitanya alam roh atau rohaniah kita itu terkadang-kadang kan kotor kita ini kan berikit bahasa kitanya. Nah orang berikit itu maksudnya disikat terus. Nah akhirnya bersih, udah bersih. Nah yaitu mustajabah bahasa kitanya. Nah kayak itu juga tuh kita dalam berdoa itu dalam beramal ibadah itu curang amalkan ini amalkan ya. Nah itu bisa kadang sampai karena apa katitahnya itu kehitungannya kebersihan daripada jiwa kita. Nah situ timbul bahasa kitanya model kayak lampu samprong kadep aja pada menyala aja tapi kadep sekalinya samprongnya melekat. Nah kita bersihi pak kita anak pak kita likit tarangnya. Nah sama juga dalam rohaniah kita kan roh kita tuh 3 ya. Roh jasmaniah kita, rohaniah kita. Nih terus ya jasad kita. Nah ada di jasad kita. Tuh roh berjasa jasmaniah aja. Itu telah rohnya. Nah, kemudian roh bidofi, kemudian roh azali. Bisa juga rohaniah. Jasad ini bisa juga roh jasmani iya juga. Nah 3 kita punya roh di dalam diri kita ini. Makanya kan kita bisa gurih, bisa jaga, bisa kita takajud, bisa kita lapang, bisa kita tenang. Ini rohaniah yang 3 ini jasmaniyah, rohaniah dan roh idafi, roh azali. Bilanya ditimpakan dia roh azali ini. Nah yang kita memang sedih itu bahasa kita akhir kehidupan dunia awal kehidupan akhirat. Jadi kita mati itu pasti ada di dalam diri seseorang manusia itu karena kitanya ada awalnya ada akhirnya. Awalnya ya pada saat kita dilahirkan, akhirnya pada saat kita diwafatkan. Itu akhir kehidupan kita dunia, awal kehidupan kita akhirat. Karena sudah alam dunia kita ada lagi alam akhirat. Nah, karena alam itu banyak 7. Nah, kan alam kubur itu jadi 100 hari. Alam barzah itu menunggu hari kiamat.
karena alam akhirat. Nah itu pada yaumil hisab tuh. Nah itu dia kita diperhitungkan amal baik dan amal jahat kita. Maka beruntunglah orang yang sawat membersihkan dirinya pada masa hidup. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung besar bagi orang yang mensucikan lawan dirinya, membersihkan dirinya. Fadzakir, maka hendaklah ia selalu banyak ingat lawan Allah. Nah makanya orang yang ingat kepada Allah itu bahasa kitanya orang yang membersihi jiwa atau rohaniah kita. Amun bersih rohaniah kita ini lapang dalam kehidupan kita. Maka oleh itulah puncak di dalam seluruhnya, jumlah dalam seluruhnya di dalam amal ibadah itu adalah 65 waktu itu. Rukun Islam itu ada di 5. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat berzakat, kelima naik haji. Nang 4 ini nah syahadat, nah puasa, zakat, naik haji. Ini terkumpul di dalam sembahyang. Rukun kedua. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat berzakat, kelima naik haji. Nah, nang 4 itu terhimpun di dalam sembahyang. Jadi artinya orang yang melakukan sembahyang dengan khusyuk, wudu dan futur mencakup keseluruhan nang 4 tadi. Terhimpun 5 adalah rukun. Coba lihatlah. Pertama syahadat. Mana aja syahadat itu sembahyang. Ada syahadatnya tahiyat tuh. Kan? Ada Allah syahadat. Nah, 1. Kedua sembahyang ada yang orang sembahyang punya sembahyang nyata bahasa kitanya. Nah, kedua sembahyang. Ketiga puasa. Coba lihat. Orang sembahyang itu mendapat pahala puasa. Asal membujur-bujurnya sembahyang. Makanya orang sembahyang itu kada boleh makan, kada belum minum. Jangan pun makan minum kita. Takasak di gigi nih, umpamanya nasi keluar kita baca Fatihah kita tabung batal sembahyang kita. Nah, itu artinya hukum makan atau yang minum susu ada umur kita. Pak keluar di celah gigi kita susu kita tabung batal sembahyang kita. Itu hukum minum. Nah, dapat telah puasa orang sembahyang tadi. Zakat mana zakat? Dan sembahyang. Arti zakat itu bersih. Orang sembahyang ada bersih itu ada sah sembahyangnya. Makanya sembahyang itu harus bersih dan suci. Jadi mereka itu dapat pahala zakat karena mereka itu membersihi dan mensucikan daripada dirinya daripada suatu adalah najis yang tidak dimaafkan. Nah itu bahasa kita zakat. Mana haji? Nah coba lihat. Kalau orang tuh hendak haji, hendak melakukan haji, orang hendak melakukan haji itu pertama dulu ia mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram, kan mandinya sunat tuh hanya pakai ihram. Itu kalau biasa 5 itu kan hanya mambil mikat kan lalunya memutar kan hukum di Arafah dulu hanya memutar. Itu kalau memutar kan nah hajarnya apa? Boleh berselawar kalau guru. Hah? Boleh berselawar. Apanya? Pakai ihram. Oh, ada boleh berselawar tuh. Kalau orang baik ihram nang mengurung badannya kayak itu lah. Harus digunting di bawah lo pura pada bulan tapi bisa. Nama ini gunting. Bulunya. Harus selawar ya. Jadi saya bilang selawar itu kalau boleh lah selawar mengurung badan. Orang anak sembahyang itu lihat ya. Biasa kan orang mandi dulu, bersih kalau. Nah, kan sama orang anak ihram tuh, mandi ihram dulu. Pak orang pakai pakaian itu ihram. Orang sembahyang tuh. Pakai pakaian orang itu ihram tuh. Mana tawafnya? Nah, ini mengambil air wudu dan yang menuju ke tempat sembahyang. Itu tawaf belum sa'i itu. Nah, kemudian sudahnya tahu dan sa'inya ukur ketika ini apa?
mengucapkan takbir itu adalah melontar. Nah, Allahu Akbar aja itu melontar tuh. Mana orang melontar Bismillah Allahu Akbar jangan melontar tuh. Mana melontar tuh. Mana hukumnya sujud? Sujud tuh sama ukuf biasa kitanya. Nah, sujud terdapat ukuf tuh. Limbah batahalul kan? Nah, batahalul itu ya assalamualaikum warahmatullahi ya. Nah itu batahalul ngarannya tuh. Pas kalau rukun haji, bila orang melaksanakan bahagia sholat, maka ia sama melaksanakan rukun haji. Dapat di kita pahala haji, dapat pahala zakat. Padahal aja Nabi ada orang yang kena bingung pada saat dihisab. Ditampaikan amal dan ibadah ia terkejut, bingungnya melihat banyaknya amal ibadah zakat, banyaknya amal ibadah jadi atau haji. Aku sedang kau masih di dunia tidak pernah berzakat. Aku ketika di dunia tidak pernah tolak haji, dapat aku pahala haji diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalinya orang melaksanakan sholat dengan khusyuk, khudu' dan khudur. Ya kita hatinya kepada Allah. Sempurna adalah ia melaksanakan sholat itu. Dapat ia melengkapi rukun Islam yang 5 itu. Syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat berzakat, kelima naik haji. Nah itu tuh. Dan lagi pulang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan doa yang kada pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doa di dalam sembahyang. Ayo kita rukuk kan baca, kalau kita tasbih, sujud kita membaca tasbih, tahiyat kita membaca doa, salam pun kita membaca doa juga. Nah, jadi terhimpun keseluruhannya di dalam salat itu. Maka dan kita menunaikan salat itu dengan khudu', khudur dan khusyuk. Nah, jadi itu kita melaksanakan salat itu mulai daripada wudu kita. Nah, itulah. Dan kita membuang daripada hadas dan najis itu. Maka oleh itulah kita wajib pelajari hal yang demikian itu, karena itu puncaknya kita dari seluruh amal ibadah. Yang awal diperiksa karena ialah tentang salat kita. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Awal-awal kadang diperiksa oleh Allah sembahyang. Maka oleh itulah mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, terutama amal ibadah sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Semoga Allah menerima dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, memurahkan rezeki dari jalan halal, yang tidak ada suatu bahasa kita yang dikira-kira, dan memberikan manfaat dan barakah. Fata'allamanna lillahi ilman nafi'an. Nah, karenanya maka pelajarilah jadi ilmu yang berguna, yang bermanfaat dengan karena Allah. Nah, ini kayak apa karena kita nih supaya bisa dapat daripada ilmu yang bermanfaat. Ini kan jalan bahasa kitanya mencarikan ilmu yang memberikan manfaat. Insya Allah minggu datang kita baca ini kayak apa kita dapat mendapati ilmu yang memberikan manfaat. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم